على حبيبي خير الأنام صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام صلاة ربي مع السلام على حبيبي صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام صلاة ربي مع السلام على حبيبي يا رب نجنا مما نخاف بجاه سيدنا أحمد التجاني يا رب نجنا مما نخاف بجاه سيدنا أحمد التجاني صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام الحمد لله رب العالمين على رحمة رب العالمين على تنكحنك بما على تنكجرنك بما ونجاري على بقولوا على كنجاري لبن كل من على بقولوا على كلبن كل من لا أم بلجلين كيسي كأم بلجلين كنا تباني باجرو بلجلين كنا على مكان جرمو فيجيني جرمو مباكا بيا فان على مكان أي نوع يعني نجوا منا كسيجرو كاسيهرا لا جربيان بني على فسانجرة أم بلجلين دافعين أنت نوع يعني ورلا كاسراني هرا لا مين كبوني من أنتاي كورتا لا مين كبوني من أنتاي أمينا لا مين كبوني من أنتاي على مكان بجاه رسول الله وحرمة مولانا الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وحرمة صاحب الفائدة التجانية مولانا سيد إبراهيم القولة رضي الله تعالى عنه وحرمة من لا شك في بدايته وصفاته الولي الله الأكبر الشيخ إبراهيم القولة رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله ببركاته آمين. وبجاهه آمين. في الدنيا والآخرة آمين. كم جمعة من تبع جلسة سجين جاكا سماع كلاندوما كاريكا كونيكا كاريكا يسند دي نالا يمغو نالا يكام كاسي أدم أدون يجروبو فلادي جروبو دوبي على يرد وولو جروبو دو فانا دو وولو دي على على بي مغو ميسي ودي كافزا كتنو ودي كي على o mɔgɔ ninnu sisi mɔgɔw bɛɛ bɔra olu de la ala bɛ mɔgɔ ninnu fɛ n'i kunna man di abadan ala tɛ se ka tugu mɔgɔ kunna man lam yara mufila la yufilu abadan maa ma ni ma maa kisilen i ti kisi abadan man lam yattasil bil muttasil la yattasil abada mɔgɔ min tugura n'i ma tugu o tigi kɔ ka tugu i ti baransi abadan donc ni maa min y'a ye i kɛra kadiriya ye i kɛra sadiriya ye i kɛra nasibantiya ye tarifi sufiya bɛɛ a bɛɛ lajɛlen de ye kanda ye mɛ tarika min ɲɔgɔn t'a la tarika min ɲɔgɔn mɛn tarika min ɲɔgɔn tina abadan tuguni ala yɛrɛ ka sebaya kɔnɔ o de ye tarika sufiya ye n'i y'a ye kɔni sera ka don o la ka se ka kɛ o kɛba ye ka tarika nin kɛ a min dafa waati de don quoi fɛn bɛɛ n'a waati de don n'a ni waati sera ala b'o bɔ k'o jira o de kɔsɔn don dɔ maa ɲuman dɔ bɛ waajuli la cɛ dɔ tora a ka waajuli baro la a ko a ma ko n bɛ fɛ k'i ɲininka kuranna haya dɔ la ko kula yawmin wa fi sali ko yala o kɔrɔ ye mun a ko a ma ko n y'a mɛn ko sini n bɛna jaabi a nana sini a nana sigi a ka sigiyɔrɔ kelen na a ko an karamɔgɔ kunu n'i ɲininka min na nin kula yawmin wa fi sali o kɔrɔ a ko suhunun yubdiha wala yabtadiha a ko minnu don a bɛɛ labɛnnen don ala bolo k'a ban ni min bɔ don sera ala an ka nin baro min sigilen filɛ sisan nin a delila ka sigi de n'a tun ma deli ka sigi an tɛ sigi ko ni min bɔ don sera ko ala b'o bɔ k'o jira mɔgɔ la a tɛ komi n'a sera de ala b'a kɛ dɛ a kɛra ka kɔrɔ de ka ban n'a min dɔ bɔ don sera dɔrɔn cɛ y'o fɔ dɔrɔn min y'a ɲininka o k'a ma ko sɔli ala man alamaka sɔli mɔgɔ kan maa min ye nin kɔrɔ f'i ye parce que karamɔgɔ cɛ nin tun t'a kɔrɔ dɔn mɛ a donna so kɔnɔ de a ye ala ka ciba de ɲininka ala ka ciba ko min nan'i ɲininka n'i b'a tigi dɔn a ko ayi a ko nabila k'i de don nan'i ɲininka mɛ i b'a jaabi ta ni de y'a réponse ye
afana répondre doro kidru ko ma sodi ala man alla man sodi mo ko tam man ni la doniya di fen donc o se dina mo rasulullah sallallahu alaihi wasallam bon o de koso ni hakili tiye ni fen ni wati sira doro ala bobo abo dira adama don bibina amita maga ni fen no na bora maga ni bamako ni maga ler woro mais est-ce que ler woro ala kila ka wati la wutu ni yele so de ka so kan yele toro mi bala be bado anga ci garo to ni ta hidu de la mais ni ko so ala mani du no parce que a wati ni tu ma se fe na wati ma se ala to boko dila ni wati sira la aboka dila o de ko so ala fana na ni seti jani ya akri zaman o de ko so do na nya fa ya nko seti yani ko ala yɛrɛ de kapo ala kira yɛrɛ ka bolo o de ye seti yani radiyallahu ta'ala anhu nafana Allah bi kibara amin nko seku ba dɔ tun bɛ yen ale talima kɔkɔrɔ wa bibiya la u b'a fɔ a ma sekul akbar wal kibritul ahmar seku belebeleba ani kibritul ahmar de i n'a fɔ mercure rouge i taamatɔ ka mercure rouge tɔmɔ o ka gɛlɛn cogo min na seku nin fana ɲɔgɔn fɛ olu ka gɛlɛn ale ye kitabu dɔ dilan kitabu nin ye volume 9 de ye juzu 9 u b'a fɔ kitabu ma ko futuhatul makkiya diɲɛ kuma bɛɛ bɛ kitabu nin kɔnɔ a ye kitabu in dilan waati min a taara bila alikaba sanfɛ a ko ala n ye fɛn minnu sɛbɛn nin kitabu in kɔnɔ ni fɛn b'a la min tɛ bɛn e ala ma n bɛna kitabu in to yan n t'a siri dɛ n b'a to alikaba sanfɛ n bɛ taa kana san kelen ci ma ni nana n kana sɔrɔ a papiyew bɛɛ taara walama sanji nana ka sɛbɛn bɛɛ fasi mɛ ala ni fɛn min b'a la n y'a bɛɛ kɛ a bɛɛ bɛ bɛn e ala ma n kana n'a sɔrɔ sanji ye arifu kelen tisi a la walama papiye walama fiɲɛ taara ni papiye kelen a y'a ka kitabu in ka fasa a taara san kelen kɔfɛ a y'a sɔrɔ a fiye bɛɛ dafalen ma fiye kelen ma bɔ arifu kelen ma tisi a la ale de ko italahanilahu ala sirri kudratihi ko ala bi ko kɛ n'a ka sebaya gɔnɔ min ye a bɛ maa fa ni gɔnɔ min ye a bɛ maa balo ni gɔnɔ min ye sanjiw bɛ na ni gɔnɔ min ye dugu bɛ jɛ ni gɔnɔ min ye tere bɛ bɔ ni gɔnɔ min ye ko yiriw bɛ jɛ ni gɔnɔ min ye k'ala y'o gɔnɔ dɔnniya di ale y'a dɔn o ye jɔyɔrɔ dan ye u b'a fɔ ale ma a seykul akbar ibnu arabi yɛlɛ hakimi ale o bɛɛ tun b'a kalama ɲɔgɔn fɛ i y'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa ala ka danfɛn bɛɛ maa 100 ani maa 24 o de ka fisa ni diɲɛ maa bɛɛ o maa 20 ani maa 24 ala tilala tuguni ka maa 24 ta k'olu fisa ni 100 ka tila tuguni ka maa 25 k'o ta olu cɛla kira mɔgɔw cɛla maa 25 olu fisaya ka tɛmɛ kira tɔw kan o maa 25 nin o mɔgɔ 10 ani kɔ olu tɔgɔ bɛ suratul an'am na wa tilka hujjatuna o maa to o ko kɔnɔ o maa 25 in fana na a tila ka maa 5 ta olu cɛla olu fisaya ka tɛmɛ bɛɛ kan o maa 5 in fana na a tila ka maa 2 ta o maa 2 ni fisaya ni bɛɛ ye o maa 2 in fana cɛla a tila ka maa 1 ta o fisaya ni mɔgɔ o 2 ni fisaya bɛɛ ye bon o maa 5 na a bɛ fɔ olu de ma ulul azmi o ye nabilayi Nuh nabilayi Musa nabilayi Ibrahim nabilayi Isa Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam olu ka fisa ni fɛn bɛɛ a bɛ fɔ ninnu de ma ulul azmi mɔgɔ minnu ma deli ka don ala gasi la hali sigoni olu bɛɛ ye kuma jan ye mais o mɔgɔ 5 fana nabilayi Ibrahim ani kira Muhammad ala ye olu fisaya ka tɛmɛ a tɔ 2 o tɔ 2 fana ala ye ala kira fisaya ka tɛmɛ nabilayi Ibrahim kan ka ala kira fisaya ka tɛmɛ a ka danfɛn bɛɛ bon walijuw bɛɛ fana tun b'a kalama ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko wali o b'a fɔ olu de ma al awliyaul muhammadiyuna waliju muhamadu ni waliju mɔgɔw o mɔgɔ 5 bi danfɛn kɔnɔ fana ka fisa diɲɛ waliju bɛɛ ye mɔgɔ 2 fana b'a la o fana ka fisa tɔw ye o mɔgɔ 2 o de ye Abdul Qadir Jilani wa Maulana Seydou Ahmad Tijani olu 2 de ka fisa mais Seydou Tijani fana ka fisa a ka jɔyɔrɔ ka bon ka tɛmɛ Abdul Qadir Jilani mais o fana bɛɛ b'a kalama k'a fɔ waliju kelen bɛna na o waliju nin ni walijuw cɛla komi n'a fɔ alakira Muhamadu bi kiraw cɛla cogoya min waliju bɛɛ tun b'o kalama ɲɔgɔn fɛ bon ni minnu ka jɔyɔrɔ kɔgɔra o b'a wele o yɛrɛ la o b'a wele bon ni cɛ nin ale sogora k'a ye o walijuya so jɔ k'a kɛ komi so sanu biriki 1 warijɛ biriki 1 so nin tɔ tora biriki 2 a bɛ dafa ale y'a ye sogo kɔnɔ ale donna o wo nin kɔnɔ k'i da ka kɛ o biriki 2 ye so nin dafara yɔrɔ de la ko bina katima lahu bi wilayati fataha إلينا فلا ختم يكون لها باب وما فاد بالختم الذي لمحمد من أمته والعلم إلى أنواه أقول بنا ختم الله بالولاية فانتهى ختم الولاية من فرقه حتى فرمنا
o sera anw de ma o kɛra ne ta ye ne kɔfɛ katumu wɛrɛ tɛ yen tuguni maa si ma deli ka nin katumu in sɔrɔ ala kira mɔtenw na walama k'a dɔnni dɔn fo n'a kɛra ne kelen a ye kuma fɔ a ye dɔnkili in fɔ dɔrɔn o kɛ parce que i b'a dɔn olu tɛmɛna kabini sahabaw tɛmɛna taabinaw tɛmɛna dɔrɔn ninnu nana tɛmɛna mɛnna kabini hijira san 600 n'a 500 ninnu olu tɛmɛna o waati alors que siramatiyali ale bangena hijira san 1000 ani san 100 ani san 50 y'a dɔn nin tɛ ka kɛ n'ala kira tɛ ka kɛ dɛ wala i b'a dɔn silamɛ ala ta i nana fɔlɔ wala nana laban o t'a la a ye kuma nin fɔ a ye baiti min fɔ ka tila yɔrɔ min na dɔrɔn i y'a dɔn danfɛn dɔw bɛ ala fɛ hali sini n'i ye jikuru kɛ kosɛbɛ olu bɛ kuma i fɛ o fɔ olu ma a tifura bani ala bɛna a tifura bani la wele ko ne sala ka maa zaman ta wata man na i ye min fɔ ko e tɛ e t'o la wa ina ma wali ɲɔni fi akiri zamani o ye waliju dɔ de ta ye a bɛ nana diɲɛ laban laysa waliyyun akramu ala allahi ta'ala waliyu tɛ ala fɛ ala n'a ka sɛbɛn la waliyu t'a bolo ni ka bɔ ko mɔgɔ waliyu kelen minɛ ko ale fana ko o yɔrɔ la o ye jɔn ye o ko a ko fa inda jalika sallamtu al-umura ila qalbi ko o yɔrɔ la n y'o ko sigi ka taa ko tigi maintenant sisan i y'a dɔn walijuw lahalaya dɔ b'u fɛ sisan mɔgɔ min ma wolo fɔlɔ i y'a dɔn mɔgɔw bɛɛ bɛ yen i y'a dɔn diɲɛlatigɛ yɛrɛ la adamadenw bɛna i taabu dɔ de la ala mizar min bi mara yɔrɔ min na yan'an kana diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ala mizar mɔgɔw bɛ to ka bɔ kelen f'a bɛ taa se min laban ma n'o bɔra don min o k'o jɔlen n'an bɔra yen an bɛna sigi nin diɲɛlatigɛ nin kɔnɔ yen n'an bɔra yen an bɛ taa barzaku la ka sɔrɔ ka taa lahara olu fana walijuw bɛ taa don o yɔrɔ de la minnu maralen bɛ yɔrɔ min na dɛ n'u bɛ fɛ ka mɔgɔ min ye k'a sɔrɔ a mana diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ dɛ o bɛ taa yɔrɔ ɲini fo k'a ye n'a wolola a ka parcours bɛ kɛ cogo min na k'a bɛɛ dɔn walijuya dɔnni na walijuya dɔnni na walijuya ye ko wɛrɛ de o ni tɛ subatɔ na subaw bɛ maa bin yɔrɔ min na i tɛ se k'o dɔn donc o de kosɔn ni sufiw ka lahalaya ni walijuw ka lahalaya a tɛ sɔrɔ kitabu kɔnɔ n'o ye kitabu caman kalan n ye nin kalan o t'a la dɛ ale de nɛnɛ de n'u ye ɲininka ala kɔgɔ sukaro ka di i b'a fɔ a ka sini a ka di cogo min i se k'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye ni mɔgɔ min fana fɛ k'a diya dɔn i fana bɛ mugu dɔɔni de kɛ o k'i fanga la a fana bɛ dɔɔni nɛnɛ a b'a dɔn k'a fɔ k'a ka di mɛ a tɛ se k'a diya cogo fɔ wala walijuw ka ko bɛ nɛnɛ de n'i y'a nɛnɛ o n'i fana bila i b'a nɛnɛ o ye kuma wɛrɛ a taara don gayibu kɔnɔ ka yala ka cogoba a seginna ka na pisali wɛrɛ ta tuguni mɔtɛri kelen b'i ka kurun kɔnɔ ani mɔtɛri 3 b'a la o tɛ ne ye kelen ye a nana mɔtɛri 2 ɲini ka fara kelen kan k'a kɛ 3 ye sisan o ni vitesse ye sisan a taara yala yɔrɔ min na o ye ɲɔgɔn ye ko ne de don k'i tɔgɔ ko n tɔgɔ bɛ Amadu Tijani n bɛna bange nin yɔrɔ in na n bɛna kɛ tan k'a fɛn bɛɛ f'a ye a bɔlen o yɔrɔ la gayibu la sisan a nana ka na kitabu dɔ dilan a b'a fɔ kitabu ma an k'a ko makiri wa sanfɛ na kitabu fitinin don ten an k'a ye kɔnɔ dɔ de ye maraki jamana na tɔgɔ de b'o ye an t'a tɔgɔ dɔn dilan kan a ye kitabu in tɔgɔ dɔ de Asamatiyani ka détailler quoi a ka jɛɲɛ hakɛ a ka couleur hakɛ a ka lahalaya wa sigi cogo a ka k'a bɛɛ fɔ kitabu in kɔnɔ a ko mɛ a ma ban dɛ a ko kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ cɛ in tɔgɔ dogolen bɛ kuranɛ na ka taa bakara la fo ka taa se wa nasira suran kelen t'a la n'a tɔgɔ tɛ suran min i ko cogo di o de ka maa caman bɛ tafsiri kɛ i ka tafsiri tɛ foyi sɔrɔ a la ni jurumi tɛ mais n'i ye tafsiri o de kɔsɔn tafsiri fana tɛ se ka minɛ kun fɛ i m'a ye tafsiri kuranɛ bɛ ka madrasadenw caman halaki bi parce que n'i y'a dɔn k'a minɛ dɔrɔn ni kuranɛ ta n b'a tafsiri a tɛ ɲɛ o la mais hali ni bɛ kuranɛ tɛ se ka ɲɛ n'i b'a tafsiri i b'a minɛ ni ijuru de ye i b'a minɛ mɔgɔ dɔ de fɛ o b'a sɔrɔ o tigi fana y'a minɛ mɔgɔ dɔ fɛ o tigi fana y'a minɛ mɔgɔ dɔ fɛ fo ka taa se ala kira ma o la hali n'i ye kataw kɛ kuranɛ la ala t'i ɲin'a ma o b'a sɔrɔ i y'a minɛ mɔgɔ fɛ mais m'a minɛ mɔgɔ si fɛ ten n bɛ y'a dɔn k'a minɛ dɔrɔn n bɛ k'a kan o kɔni foyi tɛ bɔ a la ni juru tɛ o kɔni m'a ye o b'a f'i ye a tɛ tɛmɛ tulo kan a tɛ don dusukun kan donc se Tijani nana sisan se Tijani ka parcours kabako don ala ye fɛn d'a ma walijuya kɔnɔ ka bɔ ala kira fan fɛ maa si ma deli ka min ɲɔgɔn fɛ o de kosɔn a ye kutubu belebelebaw d'a ma a ye mɔgɔ dɔ di se Tijani ma ni se Tijani yɛrɛ ka duwawu jaabi tɛ an bɛ se k'a fɔ olu ye se Tijani ɲɔgɔnnaw ye mais komi ala fɛ a kana ala kira fan fɛ wurudi sira ti bɔ ala kira fan fɛ tuguni ka di maa wɛrɛ ma maa maa n'i nana tuguni i b'a ta Siramatiyani ka dabada de o tiɲɛ tel que Kaolack ka deli la ka taa se Sɛki Umaru Futi ka taa se Sɛki Muhamadu Ahmadu ka na se Sɛki Muhamadu Muktar Sherifu mais an bɛ minnu dɔn sisan an bɛ taa daminɛ Sɛki Ali Tamasani Sɛki Muhamadu Kamarawi Tayibu Sufiyani Mamudu Tunisi ninnu bɛɛ ye kangaran Sɛki Muhamadu Buwakiri Sɛki Hajuzi ninnu bɛɛ ye a kitabu kɔgɔlenw de
al-kutubul ifrani a sek nazifi mu be daka bana mogo de ni be sama tan ka kalame pour que ka se ka président ka foria do i ba ka officier de la de e ma signer bien ka Amerique parce que ni nya bien ka na do i ba do ka fo min be general min bu ka jamana kono fo mu yere ata o la mo si sama don ko ni sama tan ka ta bu i ba le yere ba ka pisa se o do ko so ni se bra nya de ko fo ni ala kira so da ko mo de ni sa alam tu tu de ni fo ka mo la bi ele ma jira ni son ati ni fe aka bi ni fe e fenda mo ni ka bo alam tursil al-khatima tijani ya khatima wa alayka min fawqa sujud al-aqabir ele ma se tijani ci kana ke khatima awliya ka tla ka porota die wali bu bele gene sa wala ko so don da sigilen tora asigilen dora parce que ba do karmo mana bonya tumo ika jamala mo do jala ka jalela ba na dalin tila o tikire de do se ka kuma do fo mo bi be ma do yi o tikire ai sigilen do aka jamata akwai na Muhammad al-Ghali o se tan ka se mo fuji ka se se tan ko kwai na Muhammad al-Ghali ya wele kan na yoro mi na do aso asigilen ka sin ka jeni sigira garam na pasi abado abina kuma mi fo na fo to mi se o tikali me na fo kan tu me ni mina ni na ka se influence na apo kadama ya hata ala rakbati kulli waliy min awliya illahi ta'ala min ladun adam ila nafsi fi wala apo ne sen tega fulani ne sen tiani sen tega fulani ni abi dia wali du ben kama ku sanfe mo men ka dia bi ta dam le kama ku na do ko la ko sen tega fulani dia wali du ben kama ku sanfe ka dam na kam ne adam dana do mina ni wali du ko ni foka ta si dia wuli ma ne sen tega ba bela ben kama ku sanfe ayo fo ara mina do chego kuma min fasi Abdul Kadir fana bi la kan fa Abdul Kadir ya fa Abdul Kadir ma fa kadama ya da Abdul Kadir ko kadami sen tega kele kwa bi wali du sanfe ki awliya ya asli aka wati wali du aka ko mi de wa ma ana amane ngoni sen tega flabi be sanfe ka wa adama na kapasi afana kwa mako segu akoyala kuma mfasi ni ma wera fana na ko fono akoma wera siti parce que lu bisran galo tigal ala mogo akata dina ya ka no wa ma ka galo o to ke da ma fo go ke da kuma de fo kwa galo le ka jero ma ka tana sembe mais bon o kuma la de donc ako me min fana bi ni nyirka ala e boya min ka ala kira Muhammad ala tsika na ni mai min ka bon ka ta ala kira ka wa ala bi se kwa ba ke wa kwa ta ke ko wa ta ke tuwa mina ne fana ka wali biya no no ala ti son ka ala kan la tsika ra o ke tu na mo go mi ka ni ka wali bon no na ala e ka ka kala ni ni kala patron ka ko mo wali e fana bi ka ko mo to ka ni mo wali wala lama da Allah da'ina li ta'atihi ya akramu rusuli kunna akrama al-umami kuma me ala wele ka taka batulima an dena ni kira wala bele bai an fana ka fiya ni manten taw o ko so ala na wurdi da ma wurdi mi so so ni togota akwa astaghfirullah la ilaha illallah salatu ala rasulillah sallallahu ala kira na ma domina wa sura ai sambina ni anifla ke kalwa sambina ni anifla o ko so mo siga wili yara mate ni bo de fa de ni karamugo ana ku musila da sura ni karamugo ta ko sitana do kala tuwa mo ka karamugo karamugo be bolo karamugo te la atini ni ci tasira la ni tasira la de ni ka tasira de fo mo ni ma me ci tasira la mai ka mo ni kele wala ka wazi kele wala ka sena kele wala ka galu kele mo site tasira ti ni an wa dia mi ba fo ko tasira tu rula tasira bula por gulu fara do mo da ni la de tasira ba wala de tasira mi dia wala o de ala kira juguya ani ma ni mo juguya o de aw ka ma dia bu sino mo site ti an ko tasira ti mo donc ce qui yani ka ko nana ni tuya la mais ka kwa yere tanye aka wati wali du baw ba ya be rencontre ay Abdou Samad rencontre ay Abdou Rahman la Hadi rencontre ay Cheikh Mahmoud Kurdi Misra way wal du ba do asra ce qui yani to Tunis asugura taye afar kolo be kere no ndayan mais asugura ka o wali du tanye o wali tanye ba ma ifar kolo ni ende mais ni sira ne ma yan de ne ba beke ka kesan ba yele me ka kesan ni ka wa sura ka to tinis masake ay madrasa su doy ka misri doy ko amike almami dike madrasa da ko non le bi fenni to nar man o je ele ke poro ni o ka kele ke misri almami ko afanya ne tire mo wala almami ko ka majabu ye fonka ke limami e de la ka de ni kala na misri dala mo do de la mo yo bo ko fonka so yo ya me mo na mi tan yo bo almami kama
i b'a dɔn ala kama kɔni tɛ e min bɛ kɛlɛ kɛra jɔyɔrɔ kɔsɔn e bɛ se ka i kɛɲɛ ni mɔgɔ ye cogo min mɔgɔ min banna jɔyɔrɔ bɛɛ la ala kɔsɔn o dugu jɛ dɔrɔn a ye labɛn a ye sira k'a donna bateau kɔnɔ a taara ka taa se mamudu kuruli ma jɔn min y'o ɲɔgɔn ye wɔrɔjikɛ in ko a ma ma tila bɔ n ka cɛ i bɛ mun de fɛ a ko ma tila bi a ko ba min ye لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سيكون قاموا سيكون لا فوي لا بكم يا فانا وين يبي موفى نعم أكون نوا أتمنى سلا فابي مسافة ne ale ka sira t'o la tɛmɛ n'aw kan se ka fa bɛ wari fɛ yan n'aw n'a ma fa bɛ wari fɛ wala n bɛ alimamiya fɛ walima karisa bɛ yan fɛ a ka sa k'a sɔrɔ a tɛna sa e de bɛna sa a ɲɛ wala karisa bɛ yan fɛ a daw la tiɲɛ a ko ne ka laɲini kutubuya belebeleba n b'o de fɛ a ko la ka akisa o ɲɛna a ko e jɔyɔrɔ min fɔ nin ala bɛna min d'i ma o ka bon ka tɛmɛ o a bɔra o yɔrɔ la a taara cɛ min fɛ abudulayi min di o fana ye walijuba dɔ ye manga jamana kɔnɔ o fana bɛ yen ani mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ parce que n bɛna kuma ni murumuru ye mɔgɔ y'a pari i bɛ mɔgɔ yɛrɛ de dɔn ni maa ka lahalaya de b'a ka maabaya jɔ yan'a kana kuma a ka parcours kɛra cogo min dugu bɛɛ nkalontigɛ la ne ye kuma min fɔ jɔn b'a min n'o ko jɔn y'a fɔ ko ta i ka sira fɛ mɛ dugu tiɲɛ fɔ la n'o ko jɔn y'a fɔ ko kasi kɔni karisa kɔni y'a fɔ kɔni ko da la ko ko da la ko tiɲɛ nin bɛ rappelé histoire fitinin dɔ la Seydou Lamine kɛra wani nafa na la bi fitara ye cɛ fila tun bɛ conférence la muso ka abiyankaw ko an kana min fɔ ko n kana fɔ n fa ye wali ye hali ni fa ye dunufɔla ye n'i ko maa ɲuman don ani k'a fɔ maa jugu don fɛn jumɛn de ka fisa an y'a ye olu de la olu minnu b'a fɔ ko an bɛ carte dilan ka sɛbɛn an ka mawuludu carte kan ko an bɛ taa fɔ mɔgɔw ye k'an bɛna mawuludu kɛ komi an bɛ taa an fa n'an musow de fɔ mɔgɔw ye olu minnu ka mawuludu transfert la ka kɛ meeting ye ani hymne national o fila jumɛn ye kelen an b'a lajɛ an bɛ tiɲɛ de fara an ta ye meeting ye de an kɔni b'an faw ye walidu ye an y'a musow fana félicité cɛ o cɛ t'a muso félicité o cɛ content de ni ye min ye o yɛrɛ b'u fa u tɔgɔ fɔ mais Seydou denw mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ dɔn tɔgɔ fɔ Seydou de kuma fɔ mais bɛ min fɔ tiɲɛ de don diɲɛ bɛɛ b'a dɔn a m'aw la ka mɔgɔw mana sigi u b'a m'aw la ka kuma fɔ mais munna n'an fana sigira n'ala ye min k'an ye a ta hali dusu bɛ himati la ko an kana o fɔ o de kɛra an ni dɔw ka kɛlɛ ye a bɛ fɔ an b'a fɔ hali sini diɲɛ hali sini kɛnɛ a bɛ fɔ wa hali n'an y'a bila an ka mawuludu ka tigɛ an ko mɔgɔw kana an k'an fa fo walahi bilahi aliyil azim an bɛ se ka baro sigi ni cɛkɔrɔba nin ka ko la k'a wuli a la an da ma se kalama dɔn tiɲɛ don cɛ fila o bɔra Maroc yan c'est que ni ka histoire min yɛrɛ rappelé la o bɛ muso conférence la sabu n'an kɔrɔ bɛɛ wulila muso nin kɔ ni nin mɔgɔ fila de titira de ni m'a sɔrɔ nin b'a sɔrɔ kelen ye moto ta a taara an ka dugu la a taara se Seydou min fɛ ko karamɔgɔ nana i ka dugawu kɛ n ye n bɛ se ka muso in sɔrɔ cogo min o yɔrɔ b'a ye sigilen to so la ko ni muso ko nin i kana don nin na dɛ i ka hɛrɛ t'a la a ko karamɔgɔ ko n sera yɔrɔ min na ko ni ko n bɛ bɔ nin na ko a ma ɲi dɛ a ko i ka hɛrɛ t'a la dɛ o bɛ ka kuma saba bɛ a ko o kuma n ye min f'i ye n'i ma dara bɔn n'i ma dara ne sigi n kɛrɛfɛ yan min b'a la o b'a jira i la sisan sisan n b'a jira i la i karanta a sera o yɔrɔ la sa a ko a y'a faamu ne ka tiɲɛtigiya kɔrɔ yɔrɔ min bɛ na n'o de a seginna a nana o ka dugu la a ka furu boloma tile fila o ma ɲɛ a ko mɛ n ka cɛ e dun dugura n'an ma ye ko ne kɔni tiɲɛ na n bɔra fɛn na a taara a facɛ n'a ba fana ko a kɛra di i taara karamɔgɔ cɛ nin fɛ a ko di ko a ko n kana don muso na ko parce que ko n ka hɛrɛ t'a la ko karamɔgɔ ko kɛrawani karamɔgɔ ko ko n'ale kɔni y'a fɔ ko bɔ a la o sigi kabini an y'a mɛn jamana in kɔnɔ an m'a dɔn ni nkalon tigɛ a bɛ kuma o kuma fɔ a bɛ kɛ a ti nkalon tigɛ a da n'ale kɔni tɛ ka bɔ a la bɔ a la mais ni mɔgɔ wɛrɛ tun an tun b'a fɔ ti bɔ a la a y'a furu boloma nin fana a taara fɔ a kɔnɔ olu karamɔgɔ kɔni y'a fɔ ale y'a to yen titulal filanan nin y'a sɔrɔ o y'a furu sigi ka d'a ma semaine kelen ma dafa a taara lahara a ko o don k'ale donna so kɔnɔ k'a ka duloki bɔ ka dɔn kɛ ka moto ta ka taa Seydou Lamine ko karamɔgɔ ko i ko n ka bɔ ko in na ko jɛ tun ɲɛ min yir'i la ko ne ye muso in kɛ min y'a ta a sara ko wala e y'a fɔ ne dɔrɔn o y'o de fɔ ne ni muso in min y'a ta sisan o ma sa ko awɔ min bɛna ta nin kɔfɛ o fana bɛ sa a bɛ cɛ fila de su de bon n'i bɛ se k'i sigi n'o filanan sara n'o y'a sɔrɔ e bɛ yen n'i bɛ se ka tɛmɛ ta ko karamɔgɔ ne tɛ se a ma bilen wala adama n'i ka dɔnni cɛ tigɛ n'i dɔnni cɛ
boya parcours o de bi ka ko be no wa tiendo non ana sabla indi ma wa so ale aka nyina ma dari ma siti ni fa ka kalande non para ele fi seben ka dama kwa bi feta non se ti ani sira fa do mi dora ko akwa ka kalande ma ko ako mo mi kan ka kien beta ka woli bio bunu ana noro na para ka ko te de na non ako se ko ne bi ko ni na sa ndi de ne bi ma ko ako ni ko na ka swanda la ala de non ako me afai an continue ni mais ne ka bunu be ya kai ne re kan ka fatu silba don so ba da dona mba fa ka sigin fe ko ko me na fatu ka bioma aka fara kan ka jana dala kan ka wala ya fara tiyana mana non ana go yor la kata madina kata al kutub samani ataro fana fe no be ma janjan donc ana to ni be da yara la wal ju be fe aka na mi so ayere be mi fe ni aya ya ma so bulu ana na ya ka bata wa so wala o se ne ko ni yere so ma so ya ke ndi yo o ko be mi fe ni ibora yoro mi na ni te na ka abi ti so esi yoro ni ta yoro non asi gracias a kana esi abi sama wo wa bi sama wo ni ko tu ba ki classe la wala ko ma to mi ki classe la wala non ala kila mo ni visa ya ki zatanga mana non fajiri ya do ala kila ka tibaya abi dama domina adira man tena do fajiri dafe fajiri bita tele ma go abibi jibril na nafa wati da wati kile ne ala kila pari la seti jani ye tugo dola ni de ti abaya ma de ka ye tugo la mo haya da an ka kula shi o sheku bila dia kona be black ina ma ana sheku ka wa murabbika ne bi ka sheku ya safuladi ka salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala to ko fe bi bole ni na sheku be bla a be bla ne bi ka sheku ko wuri non ay sanan de ka bo sanan da fara ka sura kana la ilaha illallah fa non ana bi se tiya wa ni da ko muna masa ko do ma bi flam bi no na fi asa ba be ni ko da a ge bi do non kira ni ya ni ma wala ni yo to da bo o de lai bai ni ta ka wala je wajifati tarika sila na ka tarika ni no na ma ke bani ni no na bi kana dala wajifati ka dia la wajifati ni ka dia ni sa dia ni na spatia ko mo go bisiki ka ko ni ka wajifati ati tarika sila na ka tarika non wala sisa ana ni wajifati alhamdulillah rabbil alamin ni ba ta ya commission ni abo ale ka tarika ni kira ya da yani kira ka da ale yara ma atunu minu na ka koro kira ko fa ka bo be la ka soro ka da nam ale boro la dira le e ni ka ta amadi ka karamo ma ele ko no adira e ma ka do wele de ma ka fara ka e join anta zindi nam e galu tigala de e senti fem tini man ni di e ko ke kadira bi mama ki ma kadira babulu tiana babulu wuli ka babo wo seitan nam seitan cedo ni kadira bi sigani ni tiana o teme afla bi mo galo no da o ko ni ika jama ka boya ka sila haram ama fi do da bi mo ko nam sisa akoni ba ta ti fara fenta fa ti fara nam ami ni siga ta o tukola ba ta ki o chen nani ya siga ta o tukola ba ti o chen akoni ya ta fa ne ka lazimu ke sogoma nam ibe fatiha kala sen kele wa bila mina sitana jimu kala ka fatiha kala wala dal na astaghfirullah ko la sen kele nam no bana allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima awli wal khatim lima sabaq nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar la sen kele nam no dafara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sen kele ibe suraka ko la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ni kema dafara sayyidina muhammad rasulullah alayhi salamullah ibe suraka kala fila qurata sisa lazimu fana iba ya bi mogo ante bono soro tarika la do wala tede folo ke koroko ni la sara sella ni tuno ko buka la dimu tede jabi ba soro ba sin fla be be no kan ka yesin koro ma ko mi sene be to ka moso ka mo wala ka yesin ka ni cedo bi bon an ba ka an ta moso to ga na yo ni ka dani donc ni ke soro ma ni wala na duru do na kan hal ni keme do ba nam mais ni bana yimina bana min gelera hal sen yara ka gelema waati mu wuridu mu ide sara ku yuto ni kenera di sala kala ni wil ikenera doro ibari no donc ido ta wa ni wadi fate nam bo tarika ni yera fe mi ka gere na fe be o de wadi fate no mo ya do mu ka ni wadi fate si ko fe si ku garanti gala ni o ta do so ko ka ta television la je wala ka tu bu so ko no ke por la o be kala no mi la ku ka wadi fate
an ka wara min ka di ma ka sɔrɔ a kun b'e bolo ne bɛ nana n'i y'a ye aw bɛna wajifa la don min ko n'a nana a bɛna ne sɔrɔ yan nka aw nana bi a y'a sɔrɔ ne bɛ so kɔnɔ sinikɛnɛ an nana sɔrɔ ne bɛ so kɔnɔ aw bɛna mun kama ne b'a fɔ aw ye ko fɛn ka ɲi mɛ ne yɛrɛ bɛ dogo aw la taa muru na n'a sabi den wa tan saw n'an fisa ko ni mɔgɔ yamara ɲuman i yɛrɛ bɛ tila ka t'i bugu so kɔnɔ mɔgɔ dɔw ta ye olu man kɛnɛ dɔw bɛ yen seko dɔw bɛ yen ujura dɔw b'u la olu tɛ kɛnɛma kumaw ye dɔw man kɛnɛ lahalaya dɔw bɛ o mɔgɔw ta olu ko tɛ mɛ a pili pari minnu b'a fɔ nin ko wajifatu kubura b'olu bolo fi daayira ti tarika ti tijaniya wajifatu kubura ti maa si bolo personne a tɛ yen tɛ mɔgɔ si bolo i b'a fɔ min ma wajifatu kubura na b'an bɛɛ bolo o siga na min bɛ ne yɛrɛ bolo n t'a da dɔn n tɛ wajifaw ye wajifatu kubura ye se tijani ye min kɛ sɛbɛn ɲasi min ye min kɛ o bɛ taa da don min maa maa ye tijani ye maa sɛbɛn wajifatu bɛ fa si kɔ tiɲɛ don k'a bɛ taa bugu so kɔnɔ ka nkalon tigɛ kalandenw ye wajifatu wajibi ye koyi hali n'i y'a sɔrɔ siɲɛ kelen kolojan dɔ b'an bolo n'an y'o kolojan wuli lasirali karamɔgɔya ni tarikamaya tɛ kelen ye kalo wala mɔgɔw kɛn bɛ ka karamɔgɔya ni tarika de ta k'a dun ɲɔgɔn na ka ɲami ɲɔgɔn na olu tɛ kelen tɛ kolojan dɔ b'ale bolo n'i y'o wuli olu bɛ wajifa 70,000 wajifa 70,000 n'o bɛ dɔn ma i t'o fɔ an tɔw bɛɛ an fana bɛɛ fana k'an yɛrɛ la tiɲɛ don wala se tijani ko don dɔ wajifa kɛra jaabiya la mɛna ba jiginna mɔgɔ caman ma na o don a nana a tun bɛ bɔ yɔrɔ min na ka taa wajifa kɛ a ka jan a ko law alimtum ma fil wajifa la ataytumuha wala abu ni y'a dɔn fɛn bɛ wajifa kɔnɔ a bɛna wajifa kɛ hali sen t'aw kɔrɔ ka ŋunuma ka na ka ŋunuma ka na i fofo ka na wajifa nafa ka bon tiɲɛ don ba fɛn min sɔrɔ wajifa kɛ ni wajifa kɛra tɛ o tɛ sɔrɔ yɔrɔ si o de kosɔn karamɔgɔ minnu b'a munumunu n'u kuma yala ni wabiyaw kuma yala u bɛ fani jɛman da n bɛ fani jɛman da pour que mɔgɔw kana tɛmɛ cɛ mɔgɔ jumɛn ye fɔtɔ ye k'an korilen fani jɛman b'an tɛmɛ a bɛna tɛmɛ o yɔrɔ la komi ale ye fɔtɔ de ye ale fɔtɔ to fani jɛman bɛ bila ala kira de bɛna sigi a kan n'i sɔnna o don i ma sɔn o don ni diɲɛ wabiya bɛɛ ka bɔ o tɛ se k'o bali tiɲɛ don ala kira bɛna n'a ye jatu kamali kala an t'a fɔ mɔgɔw ɲɛna jatu kamali siɲɛ 7 de k'ala kira bɛna o ye kuma de n'o tɛ wajifa yɛrɛ bɛ daminɛ kira ɲɛna tiɲɛ don ala ni maliki si tɛ wa nin cɛ in tun ye waliju belebeleba de a ye tun tɔgɔ buruba kala mawulaya sɔli wasa lemudaiman habada ala habibika a tɛmɛna Tewawana a tɛmɛtɔ ye Tewawana a taara sɔrɔ Tewawanikaw dɔn ka d'u ye dɔn o dɔn ka d'u ye a y'a bɛɛ ɲɔgɔn basi bɔ ka da Ala kira la a b'a fɔ a ye dɔn dabila a ka ɲɛ ale tun kana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a tun ala kira ye wajifa la na don na da bala ka o bɛna wajifa kɛ dɔrɔn wajifa ma daminɛ fɔlɔ dɛ o sigira dɔrɔn a ye ala kira ye a ko ala kira ne bɛ tugu ye jatu kama de la n'i y'a mɛn fana k'u bɛna jatu kama ne bɛ tugu ye jatu kama siɲɛ 7 dɛ mɛ bi i filɛ nin ye kɛnɛ kan k'a sɔrɔ wajifa yɛrɛ ma dɔn dɛ a ko Alhaji Maliki ne de bɛ kɛ maa fɔlɔ ye ka sigi wajifa dayira ye parce que an bɛ sɔli min kala n'o jatu kamali ye Allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqutati al mutahaqqaqati al ha'ita lil markaz al fuhum wal ma'ani wa nur al akwan al mutakamminati al adami sahib al haqq rabbani al barki lis sayyid wuzun al arbah al maliyati li kulli muta'arid min al buhur wal awani ونور كلامه الذي ملأت به كونك لهيت بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها رؤوس الحقائق أين المعارف الأقوى صراطك الكامل الأسلم اللهم صل وسلم على طلحة الحق بالحق الكنز الأهجم إفادتك منك إليك حتى النور المتصل صلى الله عليه وعلى آله صلاة تحرفنا بها إياه نعم ولا أبي فوني لما قال كذا كدينامو مكناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ني لامو بلاسا كدينامو كذا على كرف donc n'i ye nin kalan diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i sera siɲɛ 7 dɔrɔn ala kira bɛ na o de kosɔn n'i ma sɔn a daminɛ i ka yɛlɛ moto kan k'i b'a kalan yanni bɛ taa se gidɔrɔn kan dɔrɔn moto b'i halaki duguma o de kosɔn a tɛ kalan mobili kɔnɔ a tɛ kalan moto sanfɛ a tɛ kalan avion kɔnɔ a tɛ kalan kurun kɔnɔ parce que n'i y'a kalan yɔrɔ min ala kira bɛ a bɛ na n'a yɛrɛ yɛrɛ kasi wa olu de ye kuma wɛrɛw de ye bon ni minnu ko ala kira t'i ye o mana kara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali bɛna an da wele samina aliya ni min ko ala kira t'i ye an b'a dɔn e t'a ye baw dɛ n'a fɔra kalo jɔra ɲɛɲumantigiw de ko don donc a ko mais e nana sigi a ko wajifa bɛ daminɛ ne yɛrɛ de ɲɛna ko o de kosɔn se tiyani yɛrɛ ka sɔli ti salati fati a ka sɔli de jɔ kama o de dira n'o tɛ se tiyani y'a sɔrɔ salati fati de mais jati kamal de dira ma ko a taa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلاة تسمى بجوهرة الكمال من ذكرها 12 مرة فقال هذه هدية من إليك يا رسول الله وكأنما جاره صلى الله عليه وسلم في روضة يا شريفة أقول ما من جاتو كمالك على الشيطان فلا
ko baraji min b'a la a b'i n'a fɔ i ka avion ta don o don i b'i ka avion ta ka taa Ala kira fo Madina ka se a b'i n'a fɔ maa min yaalala diɲɛ waliju bɛɛ fɛ dugukolo sanfɛ waliju fɛn o fɛn bɛ yen a balolen n'a fatula i jɔra a bɛɛ da la k'a bɛɛ fɔ o baraji wala bon wajifa an bɛ taa kuma kun cɛ ni yɔrɔ min wajifa filɛ an b'a sanfɛla lajiw kɛ siɲɛ bi saba tɛ yan i b'a dɔn bi saba baraji de bɛ min ma maa min ye kalo kelen kɛ Ala bato astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-aliyyul qayyum kira ko n'i ye nin fɔ ko hali n'i bolila ka bɔ kɛlɛda la k'Ala bɛ yafa o y'a da karamɔgɔ dɔw fana tulo tana de k'a fɔ ko Ala ti yafa e de nana n'an ye yan min b'a f'i ye k'Ala ti yafa nin o contraire ale yɛrɛ jigi dalen bɛ Ala ka yafa kan ka tɛmɛ bɛɛ kan Ala ti yafa e de ye mɔgɔw bila yan ko Ala ti yafa n'importe quoi kalo kelen baraji Ala b'o de di ma maa min ye Ala bato kalo kelen a ma Ala kuta kɔnɔ o baraji n'an bɔra sanfɛla lazimu na an bɛ taa jumɛn na an b'ale kɛ siɲɛ joli siɲɛ 50 tɛ san kɔnɔ jumakun 50 min b'a kɔnɔ o baraji di ma kelen kɔnɔ bon 50 nin Ala ko cogo di a ko lahara kɛnɛ sigilen n'a wuli a ko non san 50 o baraji de bɛ kɔnɔ salati fati baraji siɲɛ 50 n'an bɔra an bɛ taa yɔrɔ jumɛn la ilaha illallah an b'o kɛ siɲɛ joli n'i y'a siɲɛ 100 kɛ a b'i n'a fɔ siècle kelen san 100 o b'a fɔ o de ma siècle karnu maa min y'a la bato san 100 kɔnɔ a ma Ala kuta o baraji bi y'a siɲɛ 100 kɔnɔ n'an na bɔ an tɛ taa jati kamalen la sisan an bɛ taa wuli siɲɛ 12 o ye san kalo 12 maa min y'a la bato san kalo 12 kɔnɔ a ma Ala kuta ɲɛ tugun a yɛlɛ o baraji b'i bolo a kɔnɔ sisan n'a ye wajifa sisan n'a ma taa ye wajifa kɛ sisan an kelen kelen bɛɛ bɛ nin baraji sɔrɔ u b'an ka mɔgɔw nombre compter mɔgɔ kelen kelen bɛɛ fana ta jama bɛɛ ta bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ta k'a di o de kɔsɔn se tiyani ka kalanden don cogo t'a la jarama kɔnɔ don cogo t'a la jarama kɔnɔ cogo sira hali kunu y'o de fɔ n ko n'Ala bɛ fɛ i ka don jarama kɔnɔ a tɛ sɛn i ka wa n'Ala t'a fɛ i ka don jarama kɔnɔ a tɛ sɛn i kɛ n'Ala bɛ fɛ i bɛ don jarama kɔnɔ a b'i su k'i bila ni mɔgɔ min o la se tiyani ko mani sati damnahu ka damnahu n'a ye maa min bila baara la n'a y'an ka baara kɛ ka ɲɛ an b'a tigi kɛ ɲɛmɔgɔ ye o de kɔsɔn walayi hali n'i k'i tɔgɔ sɛbɛnnen dɔn kalanko tɛ o n'i ye mɔgɔ a b'a tama kɔrɔta ne de kalannen don a tɛ kɔrɔ dɔn hali ni min bɛ hali min yadda a ta yadda ale nasi o yɛrɛ b'i kama kɔrɔta ne de ye dɔnnikɛla ye Nabila Musa ko a ye dɔnnikɛla ye Ala ma maa jira a la ni dugu ma cɛ min y'a sigi min ye fɛn jira a la a tɛ min dɔn wa maa wuti min na ilmi la kalila wa fo ka kulli bi ilmi na i ye nawu dɔn cogo cogo i ye sɔrfu dɔn cogo cogo dɔ b'a dɔn ka tɛmɛ an fɛ Afiriki ya alifiya de ye nawu dan ye mais pitinin dɔ bɔra Sini sisan a ye alifiya sari kɛ a yɛrɛ san 18 k'a bɛn a si hakɛ ma volume 18 a ma se Afiriki n'i y'o kɔni kalan dɔrɔn i ta tiɲɛ hali Ala t'i ka dugawu jaabi fana karamɔgɔ tun bɛ to kɔni f'a ka mɔgɔw ye a ko a kana nawu kalan ka dama tɛ bari nawu filɛ nin n'i y'a kalan n'i sigira maa o kɔnɔ i bɛ defo de ko a bɛna to ka sigi ka taa defo bɔ Ala mɔgɔw ka kasidaw n'u ka bayitu an'u ka fɛnw na ko n'a y'a kɛ dɔrɔn Ala b'aw fana kɔ a ye fili mudari kɛ maadi ye dɛ a ye maadi kɛ mudari ye dɛ a ye filamuru kɛ tan n'a y'a kɛ tan fili bɛ taa ni mɔgɔ yɔrɔ la o la wali kɛ a taara don nawu kalan na a ka karamɔgɔ ko daraba den Muhammad a ko usabi an daraba ko hakikatan a ko ma ala sabili misal a ko non wala awwaluhu kazbun la ata'allamu a ko den ye Muhammad bɔ ou bien Muhammad ye den bɔ a ko karamɔgɔ est-ce que a y'a bɔ fɛn a ko ayi misaliya de a ko nkalon tigɛ misaliya t'o la dɔnni min daminɛ ye nkalon tigɛ ne t'o kan o tɛ kama kɔnta n'o de kini mɔgɔw tɛgɛ bɛ n'o ye a y'a kɛ o i b'a dɔn kɔfɛ lahara don Ala tɛ sɔn nɛ bɛ kuma non o de kɔfɛ n'i sera Ala mɔgɔ fɛ n'i kɛra a kɔrɔ i bɛ min bɛɛ dɔn i b'i ka dɔnniya min i bɛ hɛrɛ sɔrɔ o de kɔfɛ ko asadu nasi jaaba ni lamɔ o mɔgɔ fɔsɔn ninnu olu de ka jago ka bon ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o tɛ se ka se Ala ma parce que u ka dɔnni ye u jago ka bɔ Ala ma wa k'a sɔrɔ dɔnni yɛrɛ tɛ o de la wa kita man se tiyani ma sɔn ka kuma caman kɛ a y'a ka kuma bɛɛ to k'aw ka belebeleba bolo i bɛ Sibiramiya se a bɛ dakamana kuma minnu fɔ mɔgɔ minnu m'a faamu parce que i y'a dɔn kuma dɔ a bɛ kuma ka kuma f'a bɛ taa don se tiyani yɛrɛ ka diriti la kosɛbɛ yɛrɛ mais ni mɔgɔ m'a faamu u ɲɛna k'a bɛ se tiyani ma fiɲɛ la dɛ non se tiyani tun kan ka kuma min bɛɛ fɔ a y'a bɛɛ bila ka taa ale kelen bolo parce que a ko nin fayidu nin Ala de y'a di Ala kira ma Ala kira y'a ta k'a di se tiyani ma k'a k'a di ne ma a ko a di a ma a ka tila k'a segin ma tuguni ko se tiyani yɛrɛ de ye fayida ye ale yɛrɛ de y'a di ninnu bɛɛ
kuma caman o de la i m'a ye Seydou Niasse ale ka mɔgɔw a ka maa minnu tɛ foyi y'u sanfɛ ni sankolo tɛ o mɔgɔw dɔrɔn de tugura dɛ kosɛbɛ yɛrɛ dugu o dugu n'i taara se i b'a sɔrɔ o dugu dɔnnikɛla babaw o bɛɛ y'ale ka kalanden a ka kalanden dɔ tun bɛ yen. dɔ ko yan sisan k'ale b'i bonya kosɛbɛ mais k'ale danima la k'ala kira bɛ ye suko la mais ko mais vis-à-vis k'ala kira tɛ ye vis-à-vis. bon n'ala kira tɛ ye vis-à-vis ale tɛ ala kira ye ba ye ale tɛ ala kira ye ba ye an ti den ba la anw bɛ direct kɛ an ka kalandenw de kama ne ma da la ala kana to i ka da la ala ka n'i ɲɛ da ala kira amina a banna kɛ mais ne ko a t'i ye ka ban Cissé Siaka i y'a mɛn kɛ voilà ni ko a t'i ye ala kana to i k'a ye mɔgɔ min fana ko a t'i ye ala k'a jira o tigi la a b'a nous ne sommes pas en débat voilà nous sommes en direct an ka kalandenw de kɔfɛ minnu dalen b'a la o de y'o ye n'o tɛ e dalen b'a la ala kɔni bɛ yen kɔni mais n'i taara fɔ dɔw fana olu fana b'a f'i ye k'ala tɛ yen voilà ni ala kira t'i ye vis-à-vis ala kana to i k'a ye n y'a ɲini ala ka kira ala kana dili la bara n'a bɛ dili ɲɛ wala fila donc a ka kalanden ni kuma kun cɛ ni min ye voilà komi bi bɛna kɛ an ka direct ni sen n'a laban ye a ka kalanden dɔ tun bɛ Gana Seydou Niasse ka kalanden b'a fɔ Mala Mayiga a ye kalanden dɔ kalan o de kosɔn ni mɔgɔ modèle ninnu u bɛ to sɔsɔli de la diɲɛ kɔnɔ f'u bɛ sa u tɛ foyi sɔrɔ a karamɔgɔba dɔ sara u bɛɛ y'a ye sogo nɔ a ko karamɔgɔ kitabuba minnu tun b'aw kama kɔrɔ a b'a yɛrɛ waso n'a ye i taara lahara i y'a sɔrɔ a bɛ da i ye bɔgɔ fɔ bɔnbulu la a ko tan ko an ma jɔyɔrɔ y'a si la ala fala ne kɔni ka sugo tun bɛ wuli ka lɔko fila se la ala ye n bila o de kama kitabu bɛ taa min ye ne sa y'o n'ale bɛ k'i la wa ka non an ti kuma olu mɔgɔ fɛ sisan Mala Mayiga a ye kalanden dɔ kalan kɔfɛ kalanden taara arabu jamana na i n'a fɔ cɛ min bɛ k'a yɛrɛ imposer sisan e tɛ sɔn e ye jɔn ye a taara kalan arabu jamana na dɔrɔn a bɛ to ka cɛkɔrɔba nin ma fiɲɛ nin ma ɲɛ nin ka ɲɛ ne ta ka cɛkɔrɔba fana a wele ka na se ka na a ko n den a ko ɲɛ bɛ i kɔni kalan ne ka tɛmɛ kan mais anw ye cɛkɔrɔbaw de an bɛ fɛn dɔw dɔn aw fana t'o dɔn dɛ nka ɲini fɛ i kana to ka buruja mɔgɔw ɲɛna parce que anw de ye kalan yan fɔlɔ ka taa e a ko a taara se ko mɔgɔ dɔn ta an b'a bɛɛ de karamɔgɔ yɛrɛ wele a ko ta ko ta o tora la y'a dɔn olu tɛ pɔrɔ ɲɛ n'a bɛ se u b'u sen fila fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ maa minnu bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la e ni mɔgɔ bɛ se la i b'i sen ta ka bɔ a la ko non a y'a sen fila bu ɲɔgɔn na ko sitanɛ kana don a ɲɔgɔn cɛ wo min bɛ yɛrɛ woro fila ni ɲɔgɔn cɛ o ka bon n'a e ni min bɛ ne ni a ka bɔ a ye ko kuma bɛ fɔ hakilitigi de o de kɔsɔn a lagalakata ninnu n'i taara o ka misi la n'u sen kolo bɛ sen tuba ka bɔ n'u m'a dɔn i k'i ka kɔlɔsi ta i ka bɔ a y'o fɔ dɔrɔn don dɔ taara u jɔ seli la a y'a bila alimamiya na k'a ka mɔgɔ sera a ko Alahu Akibar a bɛ taa dɔnni bɛ taa a y'i fasi dɔnni bɛ taa a ma se ka fatiha kalan a y'ale bila kɔfɛ ka maa wɛrɛ seli dɔgɔkun kelen a tɛ ka fɔ an b'a kɛ cogo di an bɛ taa cɛkɔrɔbaw b'a kɛ Mala Mayiga Gana a ye tile 41 kɛ don o don a bɛ safi kalan siɲɛ 41 a bɛ se ka kelen kan n'a wajibi daminɛ Gana don min na a y'i kun bɔ a ka mobili kɔnɔ u bɛ taa wajibi kɛ o y'a kiri ni gɔngɔrɔ ye gɔngɔrɔ kelen ma se a ka mobili ma kuma t'a yɛrɛ an bɛɛ kɛ bilendenw ye ala m'o kɛ ne maa min y'i kun gosi ala k'a kun mɔyɔ ko ala m'o kɛ k'a ɲɛci d'an ala ka kungo d'a tigi ka balaw jigin a kan n'a y'a fɛ a ko an kɔni tɛ fɛn dɔ dɛ deni guwanna ko wala i m'a ye e b'i jigi yɛlɛ ka mɔgɔ kɔrɔ i ko dɔnni b'i la dɔnni b'i la ne y'i ka dɔnni ta n'o b'a bila yɔrɔ yɔrɔ ma bila yɔrɔ sara la fo doni kɔrɔ jɛmani min b'a ka du kɔnɔ o dusukun kɔnɔ yɔrɔ n'i ka dɔnni bɛ bila ye k'a jɔna i bɛ taa o kan tigɛ k'o cogo di i taara sɔrɔ a sara banna o y'i ka dɔnni ko banna والمتصل مامي baransira la o de kosɔn fɛn bɛɛ bɛ danaya di hali ala n'i ma da la i tɛ nafa sɔrɔ a fɛ k'an kɛ maa danaya mɔgɔw ye ala m'o kɛra an bɛ balo tarika kan an bɛ fatuwa kan ni ala sɔnna an b'o de ɲini ala fɛ an bɛ fɛn min ɲini ala fɛ k'an balo tarika kan k'a fatuwa kan ala m'o kɛra k'an ka amina kow bɛɛ nɔgɔya an ye ala m'o kɛra k'an garidigiw foni k'an se an yɛrɛ kɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ ala m'o kɛra yarabi diɲɛlatigɛ kɔnɔ ala kana an kɛ maa si kunna ko ala kana mɔgɔ fana kɛ an kunna ko wa man aradana bi su'in farduhu ni maa min ye janfan kɔlɔn sigi an ye ala k'a kɛ a tigi ka diga maa min mana ŋaniya juguya kɔlɔn sigi ala k'a kɛ a tigi ka diga maa min ko a tɛ fara n na k'a sɔrɔ an ma fɛn k'a la
ya rabbi ala ka kun ko da tigi min b'a ɲinan kɔ jaayi rasulillah hurmati maulana Sheikh Tijani hurmati sahibil faidati tijaniya maulana Sheikh Ibrahim al-Khawlaki wa hurmati sahibil kasfi al-aqiqi al-waliyullahi al-akbar Sheikh Ibrahim al-Khairawani nafa'anallahu wa barakatuhu jaayi muslimina wa barakatuhu kitamuhu yasku اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سرك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام Ini baraji. Allah kan nyombe ona.